Fana Carol fo ha so ne safan kada amala da fo hinga ti pinda ma handa ko pusuna nga waya fo bane aka mo ne ro lam da mere wa ngan ni panye mam yingala la secret yibe so ba fo hon ka banga ya fo hanta la pe fu ha fu ga kida ne ta yuga kebe ha tanti yam lora mam ouais tanti choco Carol ya porobisa safande apa samba de nyinga aleta da yunoro ituen pa mala Burkina Wemvisa na safa pour ben sa numéro 68 04 29 29 74 88 90 90. C'est bizarre émission à Get Bagili, il pose la mer. Pour sa mère, pas baquet, pas ouélé. Son réa kateka, non émission à. Mbene émission à B120 francs, ton me bene autobalat. Son réa non, on nam son ramenga, ton daba watan to pidambale. Winning dame, tiam hinkilran, et watan to mambe indike, hatia somne. Dil autobalat daba, runa ton leban pama yambat, pama ko zugo, tina leban sonetaba, et baba isaka kwanda pele more, bamambeka, leben ya sore alidu kazadi, et pose la som yami. La tonne maintenant pour baper les mollets. Oui, j'avais qui va. La fille, voilà. La fille. Il y a son mot. Kazadi. Qui va aller? La fille, voilà. Ah, wakati ni ngayam hawazi ya yam nampa. Ya son mot. Oh, haya. Dendete na pusa yamba. La pusa radio ramba. La gi sidna ramba. Bari ya kuba za kobe. Pusa abila design. Tu puisque il faut d'autant il y a des gens qui manquent d'émission ah bam ba patron so dan sade la ta man go bala bamba menga ya tere si voilà oh ouais ton me pousse la me parle patron so dan say ton me pousse gilli ne me akate kan tur go Facebook azugo suivre émission at pousse gilli pa bakay pa wilre runa nan le ben ke za pour bangi tin ton nan su kamengese yam par na man kalam tiam le brandata dik parato te kwa mai ta pasaki I bada me bina ndikamba ne pangti na iwa bi il sukura la uto pile mole non on a l'air dosé amina ami vous parlez na man kala ti fura par na kesi ti kamai ti fura furi pour que bam de rabeli quoi voilà dadi il mosa mim ti bibi comme on rien pas tout l'inquiète gwa ma auto voilà il y a kumbe da bal quoi la ha ni quoi ma ha yiru tuma ha mam nan kum sa men ngese ti ko ma yila na ma na sulum base ti bala man ka man sulum bahe ko men na ba mam ko men we yo ba mam ya yana na wari mam kwa donc man pa ri kan na tu ko ma yila ti mo re dan to lo da biga bang ni dan to lo da bi ta pu na ma wa kula lo ko man dat boy ndat fu la ma la wa ko ma yi bi ba wa barka pele mole kazadi boy nyam tagaso bo mam tagaso mo tay lam ti ka bok la sa tek ko mam nan ka wum kamba gwambi mam hajin sam paransa ya tilet mam menga wa bo problem menga riran sam bam vima tono be rininga mam hanka paransa ya tilet mam menga am tuen bo yakara mliban ton tuma yan tuma donc ni yam gum da garda bu song zabra la dawa bakti kentori ti yona ka gum kam han tuen dike an watar ban torti abwi mi famaye bo par pa ya bam tola yum kam ngam na mana par ba tampati par ba tan mam na mari est ce que runo menga yam vi ma po yam ton be vi mi nga po ya yam handa be giliki Burkina Faso territoire anjehi para hanka mba kamba ti kamale ba wonam ne sakke njet bawa zaka piga kayiti zaka yangi abla ma me sa mar para butu ti baba me to ron bo tu mbi mbe zaka pokuma rib kan di ti segan na me nyaga di til sa hela abu la yiru da ma ya rikan ti kunin kiyama ne ya ma yime la ma ayi pa mon point buguri ma me le ban zeme na man mariahi
ti yeme le bon ko on mam mame to mana wala rahma yibu san kan hanan ti wa kam wutu yeti kam yiram ti fura mari la fo menga na kelen dika bam nora fo na kelen pa viu pour wa yiduni kale bang o mengai wannan ma ko kana le tun he bala fitu wonda ku ma hakwa wala mam nan tan lawo bon nan tan lawo ta mam mi kam to ko ya ko menga hungo ma ya mi kam to gomba ma kwa ba ti paranda pa kitu ma bin to bo bin koma to ka bi ngwe bi be lu nan je yan la bi mi yan la bi lu na ka be mi yan wa goma han tala fa gi ke tun ta goma fa gi ke biya nyam geta koma bi ka gete bum nam la pa wum wa ko han data me to gonga lelenga to burkina pidi koma yira be ba han barinda ko han ful pa na ken pa ba to pa da ba yi tuwa te be mane pa me na ndo me kama kana mbakai kama ka ba mo ha to pele mole na yan taboto subhanallahi wa bi yan ba mi kamara ko ba tan to ko ko ma kira dan la bona tun di ala bata sorwe ko ba mi yande ko ba mi burkinim la bi mi si dumela won to bi si ni wotwa luna ka bi gan kurfo man pana sake man mi yidna sin du man toa man bahdam han kan yele yibna wa man me absuba yino ni ma pana ni ngema pani man furi ka nan pawala me jeya pele mol mi wane gwam yo pale bo bum da bum yang ay bo yo ka bum da bum yang puisque ne da hangum ne yo ka da mianga yo gum da ben ken no puisque gum da pasin tar biso mam da tum tit ken to ya gum na mam tar na ko yamba da ya bi bu mianga ya yo ya kan man na wasin gum na mianga bala mam be ay kila ka de gwama wutuwa ab katar ju menga da tewa yirma men yel kanga kwa bam menga wuto haya la kum ti menga ya chama bibe trana no ya tum da ku tura ab sa ya chama sa bam menga wuto sa yigin nabe abe ab tu ta ta ba juramba bam menga ya menga handa to ba menga yitira bam si bam me mi bam menga teme an songni kima menga ta pampara ba ti pampara na yiliti yolo raw marbam ye ayolo ya bam yolo bala am dali kama ka wuli yambala runwa kama ton bala ma menga be programme pour ton ka les har baram ba chambe den ba ha ton pam problem kanga nyam haya nin tirti ya biu neba mtuye lambala ti ma kalma men raham kwabra be raham ko ti wa halu onsa bani ki ma wan tatai ka bi ram ne ki ran bi kin bo fu ko e bala no te ka be le be bi kin bo fu ko e bala ti a burkin ne menga pidi su bala woto ni tante sana ba hawto ta hinti pakabi ti bamiti bam mi bi ne yesi ani ki ma kale so mar paransa bam na ko ko nyanda ko mbala en soi hali mo te yabon ko ngwe den mam pele mo ramete bum da bum yanga yam bum da pele mo ngum pele mo ile 25 pinda men pele mo ne ite la yelam tiruna nuna kwa ma ya saba fo 20 mam men to le bran nan ko fo wa fo 20 to nya fo ba ham paye gum do gwame mam tara no mam tara yeba yenna woni yembe swatra po ya runda kamba kabapi mawa hankabe teti kayiti wa ma ndiga yi hisati ya wenna ma atara lu wosawa mam kuta wenna mbata wenna moy song mam ni mam nam pam paraninga tawazi ni mam to mam tiddema kellen teti rega la mam daw goluma zitange bi so yini be ba pousse yila ha anya kam yelanse mam bikange mam ne bikan yito am zakapo ok cela non kabe cela c'est ba yu bala ayito am zakapo man programme bala yendi nga huwa wa tia wenam yelle sawa kama ha tuwa biyo ne ba sabala kama ha tar ya biyo ne ba seti ta to be ne ba sa bam ne nga wuto handa pak bam maha edna kiye ta viele ba kom pam para ti ton pam bila bala ka viele ya wenam tumne la tum moto kama ha biyo kama ya wuto
la ma yi ke za ma ha wa ya ma ne ti fa na hunam pa manam pam ne na yo ti ko mun ko to bi ayu wala ya ayu kan bara ayu kan ne na ti yele ni to kamam zaka pokoi la yi sabala pele mo hon li kam parata wela kada la zulwe ni san to wa pour wala pam parata yi to pa menga na pa ma si poter damba baya sular menga ludi ti gumna menga to nya ko to bala mbi han ko a menga wuto wa a yaga da me anan ba han yaga ba menga la ya han songwe man ayella sa net ya net ya bala net bi yum ti net bi inde yam dawa suhoto ti wa kam di nebsana kam sana wa jet tonoto ti yel kan wa pi wa ni ne zak poa ta samti yikin we bata katar para aya rodi yam we ada lo to la me nga hawa tilental wuto ti kan yimba dunia ta yara ta kabe yam net su ko yam wera ta ara kan dat karban pasi la ka to kon pasa yona yi sabab tiyam me ngauto wa kalim karimi hafu batum de fungu no yam batum de bala yam datum gum yam me gum kausam no mam da explique men details en ya ti ndiba bangi izaka fu zaka fi zaka putu zwe nya yo butu hatti ni me ngauto na yala wa ni na ji woto ti yel kan wa ta yikin dat wala parent le passé tabiga yikin ya kam zaka woto bala an wiyo ya ka tu ya ka kai an yere ma ha yinti ga fu wala wa pour mi wa parni moto tini ki mam to ne ban be woto ndo ka moto ti yo pa mo to ga ko mi ngo ba tan de ko video ya ga ko ri me nga ka tu ka ni ki ma be sa ri yiri ndo ya tan de ko to ya wa za ka tu ha wa kula za ka me nga pera nga ye kadam kai ka weni so za ka ko bigan ke le sera sama bima ni yel kanga buda hanwa tamak yiri ru ko ngada tan de ka gomninga wa shukran sukana wa ti sanda sinam bahi an ko kamara mam ka to kamara no bi ya tan ko ma ya tan ko fo kama min da jiwo to ba be wa ti fu min ro wa be wa bla ka parcela min ko so kama min da parcela ko so o ma ndo ka bon da wena to ba mi lo to le parcela ko ma ka gon parcela non goma ka ji non c'est pas possible ka parcela gom la ngom goma gom yam mo mani suguti na mata bala ta pele moria abrata me mu ni yam kelem kwa kwamba me nga hande nga ya sapti mo me ra ke duni wala yam bang tirbala tia yam siki me ngan tubo ndata pani to en bahila me yo to la ma biela ma ti yam nyawo kwa baba mo han ki woto be fuadi para vore abon ya bum lab ne ndatwa ya bum lab ne ngir no lam para furi para bon nga ya la ma han wa ya pele more ton ko izugo pale pa ton hon puhunda tan bangaya bu nying tiam itiam nam bahame am parike bu nying ta kazadi yele tibam dikra la mehna yiwa nayi ila ton dat mo te hizibne yele wala ni yala te tene ba ko izugula wa tini na watan ta me mikti ton singa me ton suka me ngese yam na ya rawan tari para man kalam tiam li bandatan dik para to tiam kambayti ayo yam bahra me bi mo do tilay bala ndik para nkese ton suka wuto tele mole ko mai te ayo man panandi on nam so menga ne bi woni yam panandi ka vonre tini da to han zimbi yenning yam be wapo be na nanke yela po be zo inzara ayil ti men zim man panandi ka ya ko ma yel mama ko ma pa mi abadi klama ko to ko mai mam dari parandi ke ka ko ma mi filma to han baba ko ma si lam kin ba yela wuto ma man de mi ke ni bi da ka po ma si bina wa da ko comment on trouve tout mini da kapora tu me yo nda tumba para mo nam bumba hala mo pa do para sayinga da sa e senking baba am da tom tiam banga ya ma ko me tum sa gomna ka ka de go ma yo to ngule le ka yam ha le bronzi yo to ngule la pam ne da to wa yam yo ra ben to ngum pa sam bala ina pam bu ni la yo kwe wa da ko mo sa ni nda la yo kwe na wa da ko mo sa sikri ko ba ka zak dam la yam bi comment tum ni tinga boru ndama comment les salbi bi comment mi kambi bi comment mi ro bayi mo ya ko bi ba mi ro bayi mo ya nyam ya ni kieme ji yutu ko to da mam hina ngom ko mam ni yam te suka gom bil ballam nan ko yam kamaya bati ka kabara katar ko yemenga
ni yambe karam yeli puisque mami tima ya wetu me totone yam ne da atara kiyam damba tara yopa yeli bama gudu bama somba da ko ngome ya wuto la wuto to ne ye hamti ya wuto la wuto la me bam ka goma ya bum ya swama ya bum tun mane ya bum mane me ti ya swama yamna ye mam gomna rate ti ya mo la mam gomna nan kote jetba ine kwa ya mo ya swama wuto gomna mbongo mo parce que yam batte wu mo yam pa mawe yam sa pa yel kan ha ru ne da ta to ba sak nan ba ya rivindi nan ti ta kamwa ye ti kale tun ke kar mun passe mi kame ti kamara yeram ti mawo men kete ya siro labra sera ti mawo men kete sampare mampane wala kum ya amsa woto men wayiki na wa noro banini am pila mi hiya baba tori yeti antuka nyampati yam kale sera ke kadame mama ni kem kanga mam ha pa mu gum kanga menga barari mam bana yi mam zakka poa ti mam ketin fi la yel kanga la pele mor hanzo tangi bando bam suka wakat kanga han yoto ya fo rogma yori ya point kwa mba hamba fo kama menga ha yel mamoto menga mim ti rogma menga wen ka barak mambo aban do piske yel bele roto ha wu jo ma ha ti kama men sak mo yel mam ka somle ke karmi menga zo mim ti menga ndoro ya cool fiber kakamyi Fusambi. Mam ka to sere dum kenam kenam. Ko mi da miya. Mam da so ko wa ya sam limwa. Nan ko fo ki bari. Ti fo ni lunna wa. Bi sama se ga yi nyam ti a. To no han kam se wa. Nyam dal min dik pai. A puzo ni nan barka. La ya woto. La bo nyam yesa. Ti ni ba fa bang nyam nya dai. Nyam ni me ko ba pa bi na ese bu ni patubai. Ni sabala kaza di hilaya ti gom da zoim paze mahe bam zoim bangam ti bam men ndo pa barake sanda barke gom ka ngam nga payit bam la ba ko am dake dimbe wusola ko an ya ko min jimi en to zaya bam wan po fu yak da bam wana de na mam yeli yam ya kelin ba si la pele mo yam pa ni na hanziya ta para men man kalam ti payta de brandi ka para to menge la base ne fa ko ma pa zana da yam ne wala yam na ye ko mam yeli baba boy para la mami hele yamya pam to ma lu ga we bu ne bo mi lu to pam jinga ba ma to ka ben funali ba siya ko bang na ma nan ko lo bla ko lo voy mo ha ni no bo ni nam so ma la bula ne ko yele wa ti zaka poa ti zaka ba massive la bon la ba yon ko ron ko pa ni fo nan talon wo ya be na ba la mi fo yi ta ma to ron to pa to mbalo mam da ti le ya nam pa sak nyoy ada bi ole nam pa sak nyoy ko bana sak nyoy to be pour un goût singese comment tum ni ngawa ne sa anta fa jiket bi ba na pa ta umna sagalwa bi ba na to ka ben sagalwa to ka ben ni chemwa to ka ben pour rien mewa yam na viu abi to ka ben yam we so ko yam ni min kidi bam me yam na ka umla la ne yam na pour bon tub handa na pour ko man tum za to ma ba yam nyora ra pa na yi bala wen nam yela me mo sa yela mia ti bang lo ba pula bi fo pam tum le ba di lam na bi fo to se wa dala mo ko ni mam da tiamba ba ling se wa kwa non yam me go meril ta bugo non puisque ya kama ba ling ka tamam mam na ba ling za ga mam na champion ko ba di ko donc mam da ta me wuni ba le jetta ba bale ya yel kanga buda awu so ko me nga sitbi tineb me wuso karatu tali yella ken tribunal tori yam romi non te ken tribunal wo nyo siap pap da ben o tribunal hali buda me mam yam ne kwa mam na bu ne ba puisque ya point amam fi ma la bra obwa ndaton woro ko la fulo na mburi ba sama lo ma abanda to no wata ne gwam ko abanda to ba mi wori ba ya re kitit na ma na jiu na taba te le tapti nan ti le tun gomna le te doara man tun komti mam taram parti para wa kabisa ta kama wa itmam kale tun ki ne parato ki parato pasi
et nan so ko coupe mon terminal ramba yam papier bien pour est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Ça c'est pas vrai. Non non, tu vas comme am liuri, tu dol ma ha am bang yilla na ye soba. Ya mama na yi kwangara. Tu mam di am kongara. Ya baba na yi kwangara, to bri ga kwangara. Sino mam ni. Em ta adam to wala yele kan polo to ya. A to em to san yi ko ble polo ne ta ka sakabe. Bon, yam peti wala kambo to ya. A pele mon ho zoten ki benda sabaya. Pa bu ma kwe. Ya me ngala bawda. Non, puisque karate am pa ko me la paw ne da bam nan tal waza ko e mam karate yam pa yan sida pa bu mala bam zoten ki no me bab ma menga fi menga ya mam da yam gon ma wani bam bulu bab ma ore fi fo handa tan man e pa ka to pa menga abra nan ti ngana wani yella to ti fo ka to le ban le ki pa pa hi puisque ya ko mama budu ya ne ba son do ma ntwenza portari ya ni bam bulu la wa tante ha kare ha mi kum te ni tirsin sa e yon ran ka bam men gwamji ma o men ka o men bam men auto ka tun di ka tun kum ya bam men ni ki ma hi ma ha e jen yen ka pa yon ya bam men ga problem ti bam men ga tun di ye na an gili gidi la bam men ha le bo rat ma men ni ya ma ha ya ya bon wuli ti mam na ji de di ye yam ci la da ka zadi gwa la ne fa yam pa konto ba ko man dak ni nyan wa yin dak ni nyan mo ha wa ko ma go ka zadi ngomda ya bam gomda luna tar har be wo hin watte be wa go ma ribi yelle edmi to go ma zabi yelle me yam to men wa ga yam pa ke me ya te yelli nga kwa mba pato mano la sa yam pa ya apatala ham pato mano ba ba no la la hay yam pa la pe la ka zadi hi tiri la yin pam ne ya mana parta sa to nge hi ba man da ta pa ni ki wa ni ba ya ba ma ya pa tin wa be bam ba zin ni ba na me ni de me ala pien pa wa ma ma da mi zin ne bo son son ma ite e bien mi le sida a bi zama mo sa ya ma mu wakata tawa ni ki ma han ka tar ne da han pien bala ale ba zaka yamba ko ma yi rutun se wa su aya zaka yamba sawa kamba ka to kamba jeto ma ha zaka no ra da men so baba ma mam to ha yamba gomda titra bala aya sutu ma ha nan kufu ai fo to yi kumbo sutu wati ma mi kame tina mar sa wutu bala be bi le ba fo ne zaka ti ko chele mbe yi mbanga tina yi ne ninga sa bam diga la loi ni ngana to wa kite kazadi e dik microphone nan ziya kwa matom da me ya ba mu zarfo ne ma wafa ti ma wa weekend lui ni ya wala hanta in patar balad na ngom kwa ti ma wa weekend lui ya kwa man tumla ti bi to rik pakatola to rik la san ya famba ay no la c'est que mam ha boto sawa mambe mammenga ti mam ni ba dan kenga menga yilla to kwa mam wa mboro ma wa ritu bam nan ka wa ab kami bina tume ab kami bina obana yi neba mam ke den tika yin ni nganda pa mam wa kar kange tam to ko pa ma wa to ko pa mam wa mam libre tika na kan ye bala le bo pa ni mam nan bo mam ka tiki bam tu na me ti mam ti bam ma ti woto la woto de mam ko bo ba me ngam daka tera bo ma kalma ma no la pura ba mam pura mam nan yo do pura mam nan pura ni nga ba la hanta bi fa handa be ayilo mam madam baka ma pa tera bo yam yam dik makaning kwa kazadi ya wala ni da men hanzi patare ti akama ntara zar bala ne le fa kazadi lembala ba ni ne patara baba mne patara bala nan kili yal sa patara zugula popel me zuga amba of ko teoda popel ka ba don ngom don da ton gom ko ne ba fati zimbe illa point o tara ton ko pata ton ko me wo mo rilla ran bene nton titanio ne ni na tara me ni na me pataro ya kam manzaro la ni na me zime pa kwa manzara pa bafui la be kebe ngala kabla lo wutu ba yin goma ya ti han kin wa bu ko to ya ko man nan ti pa mo ni ba fo ni kin kan moi les jimbo par nan vous de comme dans le fruit to za na kebe ke yi to mala gon kan ko ante yi ko man ku fo ko man ku fo bu ko para ya to bang ti par la lata duna di kaman to na ku la nembo ba mi ku ba nengwa talab ma kiti ni bana patal bam ya ti lo mi si ka tal bam to bit na di parawa
amna tumi ci kan ku fo ko man be jini ma fo handi me wala mda to fo to la ke pa tum pa ya fo wanda ko mo gum ke pa pasi mi fo bo du le pa so menga du le ne le fo ba mda ka po kuma yi bin ande ke pere more ya na pa ba yi si fo am ka ba na tu pa yi bala mam da tawul yam ya yam be pompe da gum na karato mam da toy ne da fa konta ta so no da ta ko biya yam minti nisalia wannan hunna nisal sawa anara ne yala ka te ko mawan kabi bawe kittabe bawe kittara bondabo avima puga yawuto la bondabo avima puga maha apama me kwamba metara yela ponton ko bawo bata taton ko tara paton ko ameti sampane dato kani ki man ziwa ya bawli tun tigada ame wata jimi wata de aram bon kan am mankama ayam dalla dugum zan ko haka pida zanga puisque ni ki man beton toran ji la mam tar kwa ma hu ni ki man vien da wa ame nga wuto kit na be tengar ko ay la yam moy ngom te donc da wudi go ne babala yela kan abuda hawa tiyam handa ti bawa tawati kan an luwa ti yam kapam yan ye ti ya sabo kan amane handar ko twara yin tarbuni to gil kapin twen mane avima ko songa ne yel kan mane songa ye lui tori on we pir mana yel kan han kan yam nga ha be ba ngetengar ko ali ba ma ha gilire ta akatun le mar ya ha katun man boy ana dar shugul me ga na ba tram ko ba du to le sing par bobu ha ma me ga ramay po me ga moy ma man do an lu ko mam ha yibala mam ha jom bala palam sa ri wala yim bayin ci kan mo da ka na nyo bu ma ko ma ngi dam tiya fu ku ma la fu yim bo pa ka kar kan wo ko ma na yiro tu fu ku ma ya ko fu wala de je wa ko fu an yiro tu ku ma la ma wan te fu yim bo pa ka ba din fu ku pa ka wa yel ba wa iga fatir kila geta ba kier sana ko taws kom sambisi warar fantum nan tara sibiri moyi sanu oblebe yi men penan ni buida so ko ba meta so oblu kame it kila ba bon ta hantin so be kamba ka dangi da kile kangai bala ba pakara kidme fukati gnambo pakara ngati kama men lu hipto be o ma hanka bien se donc ta hantin so ka kamba gwamme fana ba hanka bo parla fumana wana ta hamti ni soba kama men ha kum tirise ba men ndwa nda bodo men to baba bo para te abene bam jak moti ya shoma te boto shoma dam kwa ba pa dwan gidarte baba la bo para le yak moni jak moye ane mam pana fora kama aya mam tara moye ram jak se tay mam ba ram kama mam da ko dona ne zaka am li keng de kam po bi den tige ni zaka yem na ko ne ka shoma fora to kwa ya mam kam to ba mi an ka to mam nan ke kam aba han shon yo ko ba man na shaglan mam ditem bi wa bi pu han be yan fu man na mam ko ko doka ba men na kila kala ba ma aman fora dik para to wa kalon para ya le be zaka yem ni fa ki den sulis ari kila ya man yera bi parce que ya tila to vi me para na wen man tin kabe la to ba ko to passa ikinsa kama ni la mbumna kama haya kama ka rasa ka la mbumna kama haka da tun fara kama me bam ni para haka wumta abu sai da zubi bala ma me na fora ndi kama ke tankiwa kana ke da jende anda amna ni kiemi anta wa 80 amami ni mti wa ya kai kamyo la ke de be yi ho bala ha me ma no mtika ha ni mam ta ha ni kama ka da kola ba kama ba me li do bera ya wumta ba ta tin wa ne kama ka da ko la ha ma mi sababu ti kama yo yi ti ban ba sak to ban chi ti pa ti mu ma ta ba ma na yi ba ya to ami dum kama da ko to ti mo pa tu pa a fu bo ran pa ti vi ma no ba mi la ta ma tu ya to la kama ka la da se a le ba yi ti mu ma ta ba ko ti ni la ko julia wala fu de pa mo kama men pa ma alhamdulillah sheka ni mam ta ko so pana foro kama le be so patin foro dik pa tu pa
katin for kama wati kama ni bon kama mengi nan dik para yi na for le be sa kama to kan non para se kama mengi nan bon man tout possible dik para yi sa créer puis ne faut para se para mo ba mo jo sur man para yi le après donc katin for il kan ka faut négocier ne kama balance ni ne kama on va ça fait faut que on va ça fait faut ba para la man ka sam quoi man pana for handik para mam ne kam mat non ne ne ka nam ya mo para ko le ni ka ko sa kam ta ne mam ka la handa ya mama ro wanda ki est que pa ku yi yam ne yele ma tare yi mushi don wa kaza ya wa pa ne mam ne mam para mam para yi para yi para yele ma nan do te yam ke tan ko pa ko mam nam bo pa ko da we shi kama masuk kama, kama kadang sudah, kama ni ama untuk kama jadi dari kama sah. Kama datang nanti, kama yumahan antara tuan ciri sama ni wajib iba siapa wayang ni para furu kecil. Dah kama li siapa nahan tapi ya tidak disun furu para tu tahu siapa nanti ni biar politik. Dan para furu ini, lama ni biar nampak. Akan yang jenis siapa tu dia tu, ada siapa na siapa. Yang siapa mana orang siapa na jangan kontak babi, bekam na siapa na cuma ni bam jid. Kita kan full dia tu, semua full. Mana kamar haul kapol ya full. Lapa awal le bonding tu jam para. Ni baba malu bapa mati. Tapi orang yang saya ni komite jiwa tu, kadang-kadang visa kau bahawa. Orang tiap film dekan jiti. Wa kudi ware to mena te ti order shoma fina yiku ma mena folan di kamen ketan tiwa fo bo param pa he ka kam gwam ye kama ka don li shop to be ni fo nan ba min kin wodo la fo ma na wana na yiti yoram ti fo yura chamti yam honi ti yam baba ma no do nyi man yam juje kan ne bam sida donc mam ta ham ti fo min nan bo paran wa ti fo buki ne pa ji guma so ya siti ni ne fo tin tara paran mi la fo be le bam borin la bam da may ka juje kan ne fo Entah apa tu phone nampak pakai wati, bodoh semua lama yida, phone bam nang yida phone ti, bam mengat, abu dah mengat biar menti, kama menti ti siapa mengat lepas tidak nak bapa bawa pakai mengat liam wap, itu ni abu dah mengat kamu bawa pakai phone bapa nama, doh mikir dia kama mengat nang yida ke bapa, tidak bawa pakai wai, kabu yel hejeni. Ile bangwaru kama roporat pusa ya ela nimbu ida enerfane takasko. Emission songrezi la woto la na mana wana to ngombange. Yang tak ada uti atau meri ikut fauta pun tu menyake utulat hendak tak pusa usro pele mole ibu mamla ne ba komp tak so utu bala ne fa ko tak so ne fa tak so patro la yang manda so koira inan kon koira kazati ngo ne pusa bondo ni muide me bala kuso handa sa teng ni muide me jette pusa me ton ne po puka fa gilli la mam ne le pamti lepe be ta kana kentora yati kama mam katar shuri ne ko mbamba jusqu'à olala bala mahi toto no akagum ti tono me ngato indika amman waro am yelle ya hankila rada bu gam wakat kangay problem kanga ha pam ne bala tamin ti awa sokora sokan asob guriye bana pem same bana ki ba me ngana ndika zak ni ngi himbe o menga ke le vanti ko zaka me ngoto menga bam nan ka bibe sare ya nanti parab di mala ma menga ba ma menga yel man tu ti pa mi hin kwen sewa ti mam porgal ma po ma menga ha wene ham pam ta doa lu ma ma mi ti ka be man ma ndika zaka ko je para ouais la moyi ba me santi kan bo no lu tu le manda ndignel kwata meneme la menga kinganti bo higi kene mam nan pam parani ma pa coupe dum vimde non mam pa kidi le waw mam la neba mengi sa rapport duni wala mengi sa rapport duni wala menga karat sidie duni wala menga handa sida datete abje o ka pak mami ma menga mbora men ya yeni na yeko jo mamti mam wene donwa am to kan han kabe sawa mam ha ke anje mam banka po mam kia po mam tira poto ti katu le pam pari zakala mam kuhla yi nge para la miya se on ko ba ne ko yin ti kan bonon luti
anti comme ben pabra ngara titna le waye ta va pour quoi ma pas vivre de bambade bon merci pourquoi ma yaso ma la pas d'accord ni pourquoi va y mourir mam comme soma mam da pas d'accord ni ne fa oui bonne ta ya fu ta la re mam ye la fu ya sit de kwamba abun pa mi yi ma mutuwa mam para di nyani mam ni kwamba la ngo mutu sawa kwamba yi ma mutu na namba hal namba su mbai ti kwamba ni rezard mam af su no mlare le hamba ta pazade pele mol non yama ba ba yama ti na furia fa na zan yamwa yele ntu na pa pa mi ti ya andara ti kamba zahmenga nyam goma ya no nyam tara goma nyam so ko ninga waya apele mo de ngin likay ka belam ti bang roda pu na vus ngewe no roda so ko ngete andara to kwamba benga aye roda pu na vusa ya apu na vuwa men wakat la ton mbe woto ba ngewe handa mi kam ti akom tiri he ya bu ko biyo kam sabala nyoba la fu men ga so mbangi ton pura na vusam problème wa me haya mam si dogan wena baraka we sidi kame man yilla kotum moto ti mam sure ketan ndiga bara wa da singa ya toto la mam pam ya tubo yikin kelen ndamale ndaba tori yo ko man ro dam de mam yelan ko mam buda ya mam hangumda ne bu so ngeta abu wati la me takaziri karatidi bamba buda en doit y amenga Kiabuyoko, grande union de famille. Pour maintenant, Zanzan, n'entend une réunion. Famille, quand il y a non. Il y a pas de quoi, moi. Même quoi que la famille. Famille, il y a pas de réunion. Famille, réunion, il faut Zanzan, n'entend une réunion. Il y a un point. Une famille, il y a un dia. Aïe, pour moi, il y a une réunion, il y a famille, il y a ça. Là, quoi, il faut, il y a pour comme moi. Yam jine ta wana wata luna da ta kuma mani yam ya yi pa kan yam ne kam wa kwa yi mo za famu na mbeme ti kuma kufu am to la fu to ba mam gom kan gala mam da tiam me nyokai bala mam da tiam yam ko nyoko ay gom tiam gom da ka tiam li man na bala wa bi ri no ya nan go mam balwa puisque mam mango nan gom ti ba mam gome la kaza din da so kwa ya ina ma le ni nan sa sa nan ken tam nan ji so ko men ngi te yona ba sa wona bala puisque mam me handera tuudiga mam goma katika man nan kuti bo mam yelo ye réunion là na kene buda la réunion wa budu wa na kene na kita kayilla am bo sida fona han tin di réunion wa bi ni wa ite fion tumba ba ya woto bi kan ya premier an la rebala to blo ba tam ye gan tebada to ble kiane gomna tori net ni han le yela to tam are kam tundum bala hankali mi yam gumda soba bo mam menga jiwo mam sure zabata mam sure men yikame nene buto men ambe yil kanga puwa ndikata wa yil betra dil pa yil betre no ayil betre ma bene fu ma zaka soba ni kiembe bo kabu mi jiwo to imakai kama mkwe ya wen ata rar luwe mam datul liki hapara nyam patar gwambe imara be menga mam na ki pasa me yamba yuluma mbono we yili yala tu mzindi ba nkatari ngoro gom ka nganda wa menga mam dakara ta mandara mengi mam menga na libro mbo parle libro ndo kum tiri nyam sagam dam tinet ni huwa be yil kanga po mbe ri kina ken kanga la sande ki yam zingom dat ko matar da basa be o vera zia yi pawata suka yene parne zaka taren to me wazin to ba ko kulum waya pa to entuma me pam nubi yibin songo me ngama nda wana mamela tamte gomon ko yam yele bram to manu to sana ndiko to bo ne nguru bo mam to manu to yam ha na giliya zaka kwa ba yam na ye zaka ba mbudu makabe tini kiyam le bam pa ko to arada ti ko to arada me ya wenam neda aw wa luwe zani kiyama me ngiri mani nganka biyo nia wa ni men ya ni ne ma men mbuli da ka jeme taba ta ke duni jugula akale bene bawayi la wata men nga wanta yeni kima yam mikilam tin kima men nga handa kenda te wenda na ki beero
ale ba ram pindo yam ha nyama ha ale ba ai report akele ya hawto bali yila kam yululu zaba menga nyone view zaba menga ka somai ni ne wa ka bi wat han so hoto swata ni donc gum ya nan ko ne babala ya tiya ya edme sos da men da tan gum de jatba ta hambe ne nera be ma la raman da be mi ara gondo ko yila ka ko ara gondo ko kama no da ko ba fo para naza fo wase kama non puisque là nam ti pomena hana man yella bala nyaka o yugo kama isu nyaka programme rati kama nyaka mba fo programme e bini nga wanti ganda ta yama ya soma taminti ya bala wutu nampina bawa yela wutu la yela kangara man ti fo borna ntunu kama rekala maramba wa we ko nyora ko Pama ni ka budu ti kan hinne ti to o hinti to o umpo ti fo ka be sa wennam ka man fu de fu man of menga dilam gum ka so fa ka tar mo yemi memba fo zakka bi kan kosi ayen po yang bu ni pa kan ni dem hedde fo batan ele mole kazali nan gum pinda ya obgoma fo nyinga men brabo fo nyinga tolso sen ya soba zikanga mbene fo ko mba pamilio tu kwamba tonra te fo yolo min fo sande mi kan wengo fo to ensi to kin wibre pour wa kazali obi akazali goma kawa ko para yam le ten tout men to wato ba on pa ba o tilibre yana le bon confone kamba gilli ni fa absoda me oui la kamba pa mi mbene fo mi mbene ba len ko man to ti bam ba da la ne bam pa miwa an turu de yara la bam ba mam vui ma na yimam no o to bam yora to ya to la bam wini ke vi kan ba le den to ngora yawa ni la ku yora ka vi ni ka le pa mo zada zan la bo para hom fo pa da wa te ko mo ko no ko zan ya ko man zan je wa zan ka bi mo le ba ma ko ma mi na ma guninga ti zan ba pai no ma za ka po mo sa alin tani fo yora men mo sa mam yela yam ka ko man bi jini no a fi yela bi fo sak man suguri ti yela da wum fo gomni ko ma gomnan ni ti yela man na le o gome ti ko ma le bang bum ni ngambe samba ni mam mi jinga lu ne ka mam pa san kabe mba man mam ko ma ti ko ma so wa mam mba ba le ful pa pa ji man sugula re iso me ngayan ni ba ko ma pa ji nyande pa mi nyande lo mi ba na ka talba Sampa me tu fumi na kilo tu ko pa sela me ngapuita saba. Pele more, mam na wuli gayam ya. Da wuli mam ye. No yam da. Mam taka so mam taka da. No taka ka ya. Ya wo to mam mim ya. La mam da tongum ne yamma. Yati yam han da tan ay complet. Yam nga kele ya ne ya ay complet wati kan. Ntai wakati ya swama. Yam bi ga gum kangai. Gumbo wa. Kama ngara gomni bara tipo to mi to ne ya hankara tiyam ne ngawa yam bi ma po yam handana amani pi wakat kange la yam me yoren dispar quoi la fa yora na yi wanan po honto yi wo ke kanga po ba ha mikti fo liga kwamba ya kazadi di fo zi ba fo pa ya ko nona ne fami mi fo pato empata ro ma yelle yom me nga pa gena sire we be wo ve fa ti fo linta masigido pour moi on men pas to ngi dans yon wa so kanga mam nan ko comprendre lam nan comprendre lam ya wa para kalma lam mi tire bi biya kama hetom da mara kama hetom da mara ya wala yam sans ab never digible yam mar pa le bronzi ro mi yella pas to empata ko mba yelle be o be fatem zin sikri me pa wat ne zulu sataba bon puisque là te mam ka na wisile ya bumba ya tala mam kana wisile kwa haya bumma ma wa politiki an karat ba mana bu ya to budu ndigi ba ni wa tamam ya mo tamam patu nere la yini ngam pi ton te suka mamana pupelum on to ka ba ya wutu la wutu ya ba mo example menga ba man to ka ntigane su samse tinama to ba tibam biira obaba biira obinin kema yo kama menga dadete mam hantu menga kabat tibamba ya yel kan tibamba luwe antuko mambe rom seba menga mam nande halam aw no mam piske mam nande rom seba adine obne sahra mazanga fatu mam nan pranam lam tigi fami ma hayetim bon
kamenda ke tengaka nyam nan tuye nde ya blogom sebe non mnandi ka zaka no sebri yala ngawe man be ambo tenga na ba kamenda ke tenga puka nyar ko mi bay to bi yaka si wala oui bon ça ni mam ya il la fo mbo ko mi la fo ta nyo fa sonora fo ta la po bon sonora quoi mam ta mbo anda man ni sa su la kwe ra fo yel bay ta kana ni sami la fo ba sa ka mo yena samu no ya sura de ko mi ta tin ya maman aussi maman ba so nyora rabo ba nyora sunoro wi me yola pateke ribla yuba yo sunoro yo sunoro kaza di go makawa ba ton pa ba ne pambe paton zinti ba me yumda na mbeleng ni ngawa tile ba ti parabene tile ba ti parabene la son eta budala yi funa mana wana ha tila ya ba la sitoro ya sugula bela rambe kila kama sa news gole sa ya force mal fo yinda parawa fona ko ngayi ya jule la fo pam pour ça man souri n'ambele kwama ala ni wona msongo da est-ce que ma go men kan kila la voix yi ki na yi ko yam ko ta bala pale bi ni ta na se ta bo na se wa yi na man ka mo to wa ti ko ma fu ko da ka to bi fu ko ri da ka ma to bi ja ko ya wa sula ndai da ta ka ya kuna yin ta sa me man to ka min ka ro ko man to mi ya so bi ka suma on ta tu bai ta me na wa ya afu ko man bo wa ngir fu ma ya faut qu'on voit par exemple dans les il faut tout voilà pour voir là faut on est sur une voilà ya dem bumla pena more la fo suna sam panom ne kwamba mana ma funa mana wana tiam yelbati tob handa tabala mam yela tiam man shugulia le tout commande ta le bela ba la bene parabla kwa mon vui no to zine fo yon yam le obalam basse net fo ko te od la yawa net ya wanda to yin fo weke na lud fo nyana lud fo bango ya pa ke me ba ya lur kom ta wuke ya fo binta wuke hubam ta wuke ti yon kwamba to yane fo para to ya pa yemari ti fo ko bam so ringa kwamba mi handa fo ni ne nan to da yi ya bi me hamanda pitan pa ya ba menga abi makana mala mam da to me la ba han pa ni biya mata agene sukuri mam to ko ya moto mo sa ila mti wana ko ha wa bi ni sen ko ba bi ma pa wa ba la wen ko bi ya mo gun hiya ya hato mo gun hiya ti gom da tan gom na mam to ko yam ka ti ya diba ya deba julunga la ton ha sonta la be nandi ka da bangre gilfa an lobra deba kanga pourra bilhuri ti jatta ba bang wakata man sa la mam na loba bara mam na loba bara da to men wini bala ti kamisi ba ya ba bibbe yurun be zaka ta pusa an datte problem ka buri bo wati abu wiki data wo yo barama sanda pabar babar men yi di vise di ka ta no piske ya mam gum na kwa sanda pabar babar men woto ndi to disparam ba za sa anti be yinga an ka ken le wanci za ka pola ya yel kan yinga barat paran kiese ti bi ni nora ya ti kamba gunsi ayo kweri neb me so ayo kwe neb me sade piske do ka be ne be aye do ka be wa ya na ki la na ki me ngala na ngumti anam pam leri yinga ko ni ne me ngauto ma me ga bondo wo do kam ga to ni kam sanda me ga baba na obisi ti pa baram pa be yisi ti baram mara pa ban kiesi ha katwe hanke pa ya biyo tandi ga yisi ti bawa satin tare yo la auto bala data karma ki la biga yin kite ti karma ka tun ki la mam nengo wa mam ha yira ka bud han tombe mama sa mam di kana li ta ba kin lahari fatma man mariata a kelu vujanga an kodin da mabiyere mana kodin da e dawali ku bum kanga kwa e sa ran dikan do lo kamba de bu yira ka bud ha wa ti bi han ka konta an kana lu to ne mana ratwa bir mote ale ba yon kulima como men ka zetu men so ru bala mo como men ka zetu men na menga we so ru bala mana zetu la pazet wen na ma yam gomni yilim do ya bon sakala sala sabab ni to mo ya et parat so saka mo wala nam ja kaza di watin to ya gom fuguri ha tere be so saka pa nam ja mi ya dinam ti ton man suri ti ton man suri du na men na so ti ton tin bam ko man sala
ni mo pa me yir kan ko wen to wona mana nam ti wona mana nam ti paraki ti ko ma patron je o mo ni ban ran ki wa yo ne ti fola bo param paje bi ban tingi ti wa tanga po hanam bo param paje zakana shira ti yete ni ha bi yam bud po wen be man suri barka kazadi wa bo mam ne tarna pa bala yati yir kan budu dawali ka angada tia shiri mambe kamala na ngumne bala biwo biga hawati ke aba karam wenga fa ko sa batira kan isa ra kiala ga yi ko san kiala ga sama sa tia wa karama wenga wa migdum wa karkange fonam bonam mam fa kurume da menga mam karam puwan tibini ga kwe mam bini ga kwe bi timam ni bikangle man ka set ne taba wa vi ma wenga bara mam do mi ya mam biga la ya mam be donc mam pas d'accord ne yir kange barka voilà donc mam un point la wutu nan barko so hayam sambi si yam la han kila khson sala tulu da kan kot wende to matenga ring to daminga te yam te luna ko izugar wan to goma kid bielle dele ko izuga pour te da meton suka mengese yam nan tarpara ti para man kalam jam datan librandik para to ti kwamba zarse i kengra men dik para ti lay bal bibi namba hamen tu kwamba raba il baba pele morba mun gambala lile man sugru kat kanga pale to mo yizulera il roma point a kaza di winiti na yibale yite bamde kita paranki se kelga bi ba fa e kelga sambi sa me ko tagasra na re fan taba anninga la yin point antumo vai sange he borona me Burkina Faso borona 6e sentara zarsa pour boem borom pana wane taktam taka borom pana wane sanga tia woto ne la savandaba woto la silbiziri émission raba ton sunre anoro et posi la barka ne ban tun Facebook azugo en ges émission at posi la barka wanto bezinin fa et posi la sombo de la lebon pour zinde masinda mo ne fa ne tumde en son tondo tumda pour mariet ko kwara ada madrabo oreli somtole agent Camara Joseph Kabore Amadou Wedraogo Bamba Faner Faner Tumde tankwem de ti émission ya soban et pour ça vous auriez yamba get bat patem pour ça when sakal pole et lebron pama taba yindare when la cycle fi des émissions et des arsa pousse inshallah Karo wai nyamte kamede ampin wa posera musinda le reni